ଜନମରୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୋହିଲେ ଗୋପୀ। ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ରାବଣ ମାରି, ଆଜି ହୋଇଛି ଆମ ସେହି ତରକାରୀ। ମାନେ ଆମ ଘରେ ଆଜି ସେହି ତରକାରୀ ବନିଛି। ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମି ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି 999। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥରେ ସୁଖରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ସେଇ ତରକାରୀ। କେଉଁ ତରକାରୀ ନା ବାଉଁଶ କରଡ଼ି। ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଏ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ହଁ, ଟିକେ ବନେଇବା ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। କେମିତି ମୁଁ ଏଟାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜାଣିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିନଥିଲି। ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଲି। ଏଠି ମୋ ନାନୀ ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଯା ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକିରି ଆର ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରୁଛୁ। ତାର ଉପର ଚୋପା ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ମାର୍କେଟରେ ବିକାଯାଏ। ତାର ବହୁତ ସାରା ଖୋଳ ଥାଏ ବାଉଁଶ ଗଜାର, ତାକୁ ସବୁ ସେମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିକିରି ହିଁ ବିକିଥାନ୍ତି। ଯାହା ବାକି ଅଳ୍ପ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଘରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଥାଏ ସେ ପାର୍ଟ ଟିକେ ଟାଣ ଲାଗେ। ଏମିତି ଗଣ୍ଠିର ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆମେ କାଟି ନେବା। ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଅଁଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କାଟି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋଟା ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ରହିଲେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟାଣ। କେମିତି କାଟିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ତ ସରିଗଲା। ଗଣ୍ଠିର ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କାଟିଦେବା। ଛୁରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ କାଟି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କେତେଟା ପ୍ରଣାଳୀ ବନେଇବି, ମାନେ ବନେଇବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା ତାର ଟ୍ରିକ୍ କେତେଟା ଦେଖାଉଛି। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାଟିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତରକାରୀରେ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ବୋଉ ଆମର ବନାନ୍ତି ଏମିତି ଚେକି ଚେକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାଟିକି ତରକାରୀ କରିପାରିବା। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ସରୁ ସରୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା କରିକି ଆମେ ଭଜା କଲା ପରିକା ଟମାଟୋ ଦେଇକିନା କରିକି ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ବୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରନ୍ତି ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ ଦେଇକିନା ଏମିତି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାରିକ, ଯେମିତି ବୁଟ ଡାଲି ସାଇଜ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ହେଇଥିବ। ସେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହୁଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ଶିଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ କରେ ଘରେ ଏମିତି ଶିଖିକିନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଯେବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲି ଟିକେ କିଛି ନିଆରା ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାପରକୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଠି ବାଛି ନେଲି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଯାକ ସବୁ ମୋ ତରକାରୀ ପାଇଁ, ଆଉ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଯାକ ଭଜା ପାଇଁ। ଦୁଇଟା ରେସିପି ମୁଁ ବନେଇବି, ଆଉ ଦୁଇଟା ରେସିପି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି କେବଳ ତରକାରୀର ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ସେୟାର କରିବି ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ। ଏମିତି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି ଚେକି ଚେକି। ଏଇଟା ହେଲା ନିଦା ବାଉଁଶ, ସେଥିପାଇଁ ଆ ମଝିରେ ହୋଲ୍ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଫମ୍ପା ବାଉଁଶ ବା ପୋଲା ବାଉଁଶ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ତା'ର ହୋଲ୍ ଥାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାଉଁଶ ଅଛି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବାଉଁଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଖାଇବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇନଥିଲି ଯେବେ ମୁଁ ଏପଟ ଏରିଆକୁ ଆସିଲି। ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି କୋରାପୁଟରେ, ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ ରୁହେ, ତ ଏଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଏଇଟା ମିଳେ। ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଚେକି ଚେକି କାଟି ନେବା। ଯେତିକି ସଫ୍ଟ ପାର୍ଟ ସେଇ ଯାକ କାଟିବା। ଯଦି ଟାଣ ଲାଗିବ ସେ ଟାଣଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆମେ, ସେଟା ଡାଇଜେସନ୍ ହୁଏନି, ପେଟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗଜାର ଉପର ପାର୍ଟକୁ ସବୁ ଆମେ କାଟିବା, କାହିଁକିନା ସେସବୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥାଏ, ମିଠା ମଧ୍ୟ ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏମିତି ବୋଉ ଆଉ ନାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିକିରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବନେଇବା ଶିଖିଗଲି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ମୋର ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବନେଇକିରି ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଖାଇଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ସେମିତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବନେଇକିରି ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି।
एठी हमर कटा चली बहुत समय लगे या काटापी आपको काटा तापर आहरी किसी प्रणाली अच्छे वीडियो देखिले संपूर्ण जानीपारे बहुत समय न लगे टाइम टेकिंग किंतु खाइबा को बहुत सहज। एठी कटाकटी चली नानी मध्य तांकर लागी पड़चंती मु मध्य तांकर ठारू ही शिखी मु तो एगुड़ा सब शिखी नथिली आ से जेमती बताती सेमती आमे माड़ी चलू। एठी सरू सरू मु किछि काटी नउची जो कौळिया अति कौळिया थिला बाउंस गजा ताकू मध्य एठी मु सरू सरू काटी दउची। एटा गोटे भजा आइटम बनेबा एते सारा संपूर्ण तरकारी कले सरीबनी दुई प्रकार दुई बेला हमर रोसई हेई जीवो आ खाइबा को मध्य भजाटा बहुत बढ़िया लगे। बनांतु खांतु निश्चिंत कमेंट माध्यम रे जणांतु। सरीगला हमर एठी बाउंस करेडीर कटाकटी तापरे सेकेंड प्रोसेस को जीवा। सेकेंड प्रोसेस रे आमे कोन करूछु देखिबा। बनेइबा काटिबा ताकू जोगाड़ करिबा बहुत समय नहीं जाई थाए किंतु देखंतु पानी रे आकू बतुरे देबा 4-6 घंटा पाखापाखी पानी रे बतुरे की रखी देबा। आकू मटर मु किछि बतुरे नेछि एटा जो सरू सरू कटा हेतला एटा मध्य बतुरे की रखी देछि। आकू बतुरे की मु फ्रिज रे रखी देबी आसंता काली एटा बना हबो। एटा कटा हला राती पई देखंतु एठी नानी जोगाड़ कर देचंती। आलू कटा सरीची आ जोटा आम करड़ी कटा होकर रखाई सेटा मध्य छणा होकर रखाई। एटी टमाटो पियाज अदा रसुण सबू से जोगाड़ कर देचंती। बस टिके सिझे नबा प्रेसर कुकर सिझे पारे नचे डिश रे सिझेले बहुत समय लगे से आम प्रेसर कुकर सिझे नौ। एटी मटर मध्य जोगाड़ हो जाइए मटर रे आलू सब पकईदेबा पानी देदेबा स्वाद अनुसार लुण देदेबा। सिझिबा समय टिके लुण देले आमे परे जदि सिझा जिनस कौन व्यवहार करचे कषा कषी तरकारी पे से जाक अलणा लगिबनी परे जेते लुण पकेले भी से टिके अलणा लगी थाए पाणीचिया लगे सेतिपई सब बेले सिझिबा समय रे लुण टिके देकी सिझेबा। एठी देखंतु बाउंस करडे मध्य बहुत गरम अछि तो हेतपई हाथ रे धरी होनी नले बढ़िया से सिझी जाइए। आकु आमे छाणी कि रखी दबा तापरे मसला कषा कषी करिबा। बहुत भेराइटी प्रणाली रे आमे बनेकरी आको खाई परिबा। आज आमे मटर आलू तरकारी रे मिक्स करिकी एटा को बनौछु आ जेबे किछि भेराइटी बनेबे निश्चिंत शेयर करिबी। बहु भेराइटी कांजी रे मध्य पड़े आंबिला रे मध्य पड़े आ घांट तरकारी रे मध्य पड़े सबुथरे आमे एटा को पकेकरी खाई परिबा। किछि बेनिफिट निश्चिंत थिबो। भगवान जेहेतु किछि उद्भिद आम खाइबा उपयोगी बनैचनी माने ता सहित आम शरीर पई किछि बेनिफिट निश्चिंत से देइथिबे। एटी पंच फुटण टिके पियाज आ भृषंग पत्र तेजपत्र सब पकाए कि भजा आई गेला जेमती आमे मसला मसली तरकारी बनौचंती सेमिति सब किछि तापर अदा रसुण पेस्ट मध्य नानी देई देले एटी ताकू टिके अल्प हल्का कसी नबा मसला गुंड टिके आ हळदी गुंड लंका गुंड अल्प टिके पानी देकी ताकू मध्य एटी कसिकरी नै जिबा। जदि बटा मसला दौरान टिके टाइम टेकिंग नब जमती जीरा धनिया गोटा गरम मसला बो जेबे बनाती से तांकर गोटा मसला को ही बासिल रे बाटिबे बाटिकरी ही बनाती बहुत बढ़िया लगी थाए। केबे बनैले मु आपण मान सहित निश्चय शेयर करी। नानी एठी टमाटो दे देले आउ टेस्ट अनुसार एठी लुण दिया गेला कारण सिझारे सबुतरे किछि किछि लुण हमर दिया हेतला सेटा को चाखी किना तापरे एठी आमे तरकारी अनुसार लुण दे दबा। तापरे देखुन मसला मध्य रेडी हे गेला। एबे करडी को देकिना 5 रु 7 मिनिट पाखा पाखी टिके हाई फ्लेम रे कसी नबा। करडी रे गोटे कंचा बासना सेटा टिके पळेले तरकारीटा बहुत बढ़िया लागिबो। एमिति किछि बनै कि जदि खाउथिबा आम पई नॉन वेज रा किछि भी आवश्यक पड़िबनी बहुत बढ़िया लगे। नॉनवेज टारू बहुत माने बहु गुणरे मध्य एटा बहुत भलो खाइबा को मध्य बहुत टेस्ट। देखंतु एटा कसी हे गेलानी। एबे तापर आमे आलू आ मटर जो सिझा रखी चंदी सेटा को मध्य पकेई करी ताको मध्य 5 10 मिनिट पाखा बेटी कसी कासी दबा। भलो भाबे कसी कासी देले तार स्वादटा बहुत बढ़िया लागि थाए। एटी देखंतु कसा कसी हे गेलानी
बास्ना तो बहुत बढ़िया आसूची आपण मैंने खाली देखिकी जानूथे आम जेहेतु पाखे अच्छु तार बास्नाटा आम अनुभव कर निश्चिंत यही प्रणाली बनातु जदि बनईकी खाऊे आदि न जानी एमती थरुटे बनातु केमिति लागिला आपण मानकु निश्चिंत मो वीडियोर कमेंट माध्यम मते जणैबाकू अनुरोध रहिला। सबु जिनस तो सीझी बास मसला आ लुण पाई आमे पानी दे देबा ताकू 10-15 मिनिट फुटिबा को छाड़ देबा से भलो भाबे फुटी गले आउ तापर हे जिवा हमर रेडी तरकारी जहाँ टिके टाण थी देखो केते बढ़िया से सॉफ्ट हो जाइए आमर बाउंस करड़ी। निश्चिंत यहाँ को बनइबा खाइबा जेहेतु भगवान आम पाई खाइबा को बनई किछि आमे एमती खाइबा। एटी टिके गरम मसला गुंड आउ किछि धनिया पत्र नानी एटी दे दउचंती मोटी टिके घंटा घंटी करदेली तापर आमर रेडी हो गला मटर आलू बाउंस करड़ीर तरकारी। जदि भल लगिला आजिर भिडियोटी संपूर्ण देखंतु लाइक करंतु अनुरोध रहिला। आउ पुणी देखा हबो आउ किछि नुआ रेसिपी सहित नुआ वीडियो रे से पर्यंत जाय रहिली। नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ।